मनीटाइज करने के काबिल फीस लेस यूट्यूब की तामीर। एआई ऑटोमेशन के साथ ये यूट्यूब चैनल 9000 से ज़्यादा रेटिंग कर रहा है। सादा अपलोड करके माहाना डॉलर। यूट्यूब इंतज़ार ये मानूस नहीं लगता है। आपने शायद इनमें से किसी एक को देखा हो यूट्यूब पर वीडियोस, और अगर आपके पास नहीं है फिर यहाँ एक फौरी खुलासा है। कुछ महीने पहले गेम बदलने का तरीका यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए ये उभर कर सामने आया। जंगल की आग और बहुत से यूट्यूबर्स की तरह फैल गए। इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ वो कैच है जो वो सब दिखाते बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर चैनल का हवाला दें, वो सब शॉर्ट्स बना रहे थे। नफ्सियात के हक़ाइक़ के बारे में ये सिर्फ एक हो सकता है। इत्तेफाक सही लेकिन ईमानदार होने के लिए। आपको पिछले मवाद का ख्याल बहुत अच्छा था। अजीम लाने वाले वक्त के लिए मशहूर। इस्ताक में इब्तिदाई तख्लीक़कारों को कामयाबी मार्केट ज़्यादा के तौर पर बन गया और मज़ीद इसी तरह की पैदावार शुरू कर दी। हकीकत पर मबनी शॉर्ट्स ने इसे मुश्किल बना दिया। हालिया तख्लीक़कारों के सामने आने और देखने के लिए एक ही नताइज, लेकिन किसी ने इसे इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। हमारे हाथ में ताकतवर एआई तरीका, मुख्तलिफ तख्लीकी तरीके दर हकीकत एक। इस मौजू पर मेरी माजी की वीडियोस के दरमियान सबसे जल्द मेरा सबसे कामयाब साबित हुआ। अब तक इसलिए मैंने ले लिया अपडेट तैयार करने की जिम्मेदारी। वर्जन जो काम करता है इस पर बनता है पहले, लेकिन उसे अगले दर्जे पर ले जाता है। मैं अब भी ChatGPT और किनवा इस्तेमाल करूँगा इसके लिए, लेकिन वो मवाद जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये वक्त चीज़ों को एक तक ले जाने वाला है। इस वीडियो के वक्त तक बिल्कुल नई सतह आपके पास न सिर्फ आपके पास होंगे बेचेहरा यूट्यूब चैनल जो आप कर सकते हैं। आखिर में रकम कमाना, लेकिन ये भी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेशन पर बनाया गया 3 माह के काबिल बनाने के बारे में YouTube शॉर्ट्स एक ही वक्त में, और वो है सब कुछ नहीं। मैं इसको हासिल करने का तरीका दिखाऊंगा। आपके तमाम उन्वानात तैयार करने के लिए एआई शवाइद तफसील के हैशटैग्स जिसका आप नाम देते हैं तैयार। आपको सबूत दिखाने के लिए यहाँ YouTube चैनल क्विज पर मरकूज है। पहली वीडियोस ये वीडियोस लीकिंग कर रहे हैं लाखों आरा तक। उनकी वायरल कामयाबी की वजह सादा वो नाज़रीन को मशगूल रखते हैं और हर क्विज के साथ उनका तजस्सुस उरूज पर था। इस पहेली के नतीजे में घड़ी बढ़ जाती है। इन वीडियोस का वक्त, इन वीडियोस में मसरूफियत की सतह दूसरे के मुकाबले चार्ट से दूर है। मवाद की अक़साम बुनियादी तौर पर नाज़रीन की वजह से हल करने पर पूरी तवज्जो मरकूज करनी होगी। पहली सिर्फ तबसरों पर एक नज़र डालें सेक्शन और आपको इसका एक बेहतर ख्याल मिलेगा। लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। वीडियोस अब हाथी को मुखातिब करते हैं। मनीटाइजेशन कमरा वाकई मनीटाइज शुदा चैनल है। यहाँ आपके लिए एक साफ सुथरा चाल है। खाली जगह पर कहीं भी क्लिक करें और देखें सफ़ा का ज़रिया मुंतखब करें। फिर अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल F दबाएं। अगर आप मेक प्रेस कमांड प्लस F टाइप का इस्तेमाल करते हैं सर्च बार में मनीटाइज करें और इंटर दबाएं। अगर आप यहाँ सच देखते हैं तो इसका मतलब चैनल को मनीटाइज किया जाता है, जबकि गलत है। इशारा करता है कि ये चैनल नहीं तकरीबन $60,000 कमाता है। से के मुताबिक सालाना मैं खुद चैनल्स की तस्दीक कर सकता हूँ। आमदनी अक्सर इससे ज़्यादा होती है या इससे ज़्यादा होती है। आपको ये नया देखने की तरगीब देने का तखमीन है। चैनल ने इसे कामयाबी से अपनाया। हज़ारों ख्यालात हासिल करने के नुक्ता नज़र। मौसीकी अगर वो कर सकते हैं तो देखें कि ये पहले ही मनीटाइज हो चुका है। उसे हासिल करें तो क्या अब मैंने ये किया है। लेगवर्क तहकीक और तदहीर है।
आसान वक्त की बचत की इजाजत देने वाली हिकमत अमली। वीडियो बनाने का मंसूबा यहाँ है। मंसूबा: लंबी वीडियोस के बजाय हम तैयार करेंगे शॉर्ट्स, चूंकि यूट्यूब अब मनीटाइज करता है। फोर्ब्स यूट्यूब के मुताबिक शॉर्ट्स है फाल तौर पर शॉर्ट्स को फरोग देना और उनके पास है लोगों के अलावा वायरल होने का ज्यादा इम्कान। आजकल मुख्तसर शक्ल के मवाद के कदम को तरजीह देते हैं। पहेलियां बनाएं। हमारा पहला काम पहेलियां बनाना है। ऐसा करने के लिए हम GPT चीट खोलेंगे। तारीफ का इजहार करने में दानिशमंदी है जो जानता है। इसी दिन AI इलेक्ट्रॉन में बदल सकता है और दुनिया पर कब्जा करो, लेकिन इसके साथ तुम असिस्टेंट के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर सकती हो। उस वक्त AI को अगर हम सिर्फ चीट से पूछें, GPT हमें पहेलियों को हल करने के लिए देगा। नताइज कुछ इस तरह हो सकते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां अच्छा इशारा आता है। खेल में यहाँ ये है कि मैं इससे एक के तौर पर कैसे रुजू करूँगा। मशहूर पहेलियों के माहिर आपका काम 5 फौरी और दिलचस्प बनाएं। आपके सामीन को हल करने के लिए पहेलियों को मशगूल करने के लिए काफी आसान होना चाहिए और हर एक श्रोता को तफरीह फराहम करने के लिए पहेली के साथ 3 इख्तियारात होने चाहिए। सिर्फ एक दुरुस्त जवाब बराए मेहरबानी अमल करें। टेबल की शक्ल झैल में फराहम की गई है। अपनी पहेलियां पेश करें, फिर में मतलूबा फॉर्मेट और एक मुनासिब मिसाल पेश करें। मौसीकी: आइए देखते हैं कि GPT हमारे लिए क्या लाता है। मौसीकी गैर मुल्की: उसने एक अच्छा काम किया है। कभी कभी बातचीत अगर आप चाहें तो GPT के निराला हो सकते हैं। एक मुतबादिल आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल AI पर पाबंदी लगा दी है, हालांकि मैं उसके साथ कहूँगा। हमारा चीटी दोस्त ये है मेरा मंसूबा। अभी इससे 300 पहेलियां पूछेंगे। मौसीकी: ओफो, उसने कहा कि ये एक वक्त में 10 कर सकता है। हमें सिर्फ उसे मारते रहना पड़ेगा जब तक कि हम इन सब को हासिल ना करें। AI हक के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। एक बार जब हम अपनी मुकम्मल पहेली हासिल कर लेते हैं, मजमूआ में ये सब एक में दरामद करूंगा। मुनज़्ज़म करने के लिए गूगल शीट ये कभी कभी फील्ड्स के साथ नागवार हो सकता है, जैसे टाइटल, हाइप और बॉडी को इजाफी खत्म करना बगैर किसी वजह के तवील। तो मैं दे दूंगा। चीजें बनाने के लिए एक चक्कर लगाएं। सड़क के नीचे आसान वीडियो बनाएं। दूसरा मरहला एक आसान काम है जो सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। फौरी तवक्कुफ करें और नामी इस जबरदस्त बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे जुड़े रह सकें। मुझे बहुत से इश्तिराक करने के लिए भी हौसला अफजाई करेंगे। मज़ीद AI खजाने जैसे आप अभी देख रहे हैं। मरहला 3 आइए खोलते हैं। नवा आप करें और वीडियो बनाएं पर क्लिक करें। सबसे पहले पस मंजर पर काम करते हैं। अनासिर के टैब पर क्लिक करें और तलाश करें पस मंजर की वीडियो की किस्म जो आप चाहते हैं। मौसीकी: शुक्रिया। मौसीकी: अब पहले कॉलम से मतन कॉपी करें और उसे टेम्पलेट पर चस्पा करें। मौसीकी: आप मतन के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मौसीकी: अगर आप चाहते हैं कि मतन तमाम कैप्स में हो, बस यहाँ क्लिक करें और फ़ॉन्ट का इंतखाब करें। तर्स आपको तरजीह देते हैं मतन की मुद्दत को बढ़ाने के लिए। आइए एक मतन का पस मंजर शामिल करें, मुंतखब करें। मुरब्बा शक्ल: इसके साइज को एडजस्ट करें और अपने रंग का इंतखाब करें। इंतखाब जैसा कि पस मंजर भी जाहिर हो सकता है। मतन के लिए रोशन, आइए एक सिया शामिल करें। ओवरले और उसकी धुंधलापन को अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट करें। मौसीकी: इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मतन पीछे पस मंजर पर दाएं क्लिक करें, तहों को मुंतखब करें और पीछे की तरफ भेजने का इंतखाब करें। मौसीकी: ठीक है, तुम सब वापस चादरों की तरफ जाओ।
اور اگلی پہلی کے متن کو پکڑو، اسے پیسٹ کریں، پھر ایک فونٹ اور سائز منتخب کریں۔ سوٹ غیر ملکی۔ اب ہمیں ایک چھوٹی سی مثال کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک آدمی کے بارے میں جو کہ کر سکتا ہے اچھی طرح سے کام کرے، وہ کینوا کے ساتھ سنیپ کریں، ہم اسے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ صاف ستھرا نظر آنے کا پس منظر بہتر کے لیے بھی کچھ تحریک میں پھینک دو، واقعی اسے پرکشش کلک متحرک تصاویر بنائیں اور اختیارات کو براؤز کریں، دیکھیں کہ کیا فٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کا واب اسے ہر عنصر پر لاگو کرتا ہے۔ سکرین اور اب کلیدی مراحل میں سے ایک کے لیے اس ٹیکسٹ لیئر پر کلک کریں اور شو کو دبائیں۔ اس برے لڑکے کا وقت ہمیں کنٹرول کرنے دیتا ہے۔ عناصر پاپ اپ فیڈ آؤٹ۔ اب واپس چلتے ہیں اور اگلا حصہ کاپی کرتے ہیں۔ پہلی کی اسے یہاں رکھیں اور یقینی بنائیں کہ یہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا، اس حصے کو بھی پس منظر کی ضرورت ہے، تو اس بار اثرات پر کلک کریں اور منتخب کریں۔ یہ ایک QTA کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتا ہے متن اور اس کی سکرین ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ آئیے اس حصے میں اینیمیشن بھی شامل کریں۔ اب اسی عمل کو دوہراتے ہیں۔ کاپی کرنے کے لیے ہماری پہلی کی تینوں اختیارات، سکرین پر ایک عنصر صرف کلک کریں اور آلٹ کلیک کو آن رکھتے ہوئے کسی کریں۔ آپ کا کی بورڈ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے عناصر ظاہر ہوں۔ سکرین ایک بار پچھلے عناصر غائب۔ شکریہ۔ یہاں یہ ہے کہ یہ سب اب تک کیسا لگتا ہے۔ ناظرین کو مشغول رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ان عناصر میں ایک اور حرکت پذیری شامل کریں۔ اب شامل کرنے کے لیے ٹائمر شامل کرتے ہیں۔ جوش، موسیقی، کسی بھی ٹائمر کو اب ترجیح دیں اور اسے ایڈجسٹ کریں وقت کے مطابق۔ یہ آخری ٹکڑا شامل کرنے کا وقت، پہلی اور اسی عمل کو دوہرائیں۔ جواب سیکشن کے ساتھ ساتھ صرف چند سیکنڈ میں آپ کر سکیں گے۔ ہمارے شاندار کا شاندار نتیجہ دیکھیں۔ پہلی اور یہ یہاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ صحیح غائب۔ موسیقی اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری ویڈیوز دیکھ کر ہوشیار ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ہے۔ کینوس میوزک جس کا اب سامنا کر سکتے ہیں۔ کاپی رائٹ کے مسائل۔ میرا مشورہ ہے کہ کچھ وقت گزاریں۔ یوٹیوب سے مفت موسیقی تلاش کرنا، میوزک لائبریری اور اسے یہاں اپلوڈ کریں۔ اب آئیے آئی سے پہلے ایک اضافی عنصر شامل کریں۔ حتمی نتیجہ ظاہر کریں۔ موسیقی۔ تو یہاں یہ ہے کہ ہمارا مختصر اب کیسا لگتا ہے۔ وہ موسیقی۔ شب بخیر۔ بلک بنائیں۔ چوتھا مرحلہ وہ ہے جہاں حقیقی جادو ہے۔ اس مرحلے میں ہوتا ہے جو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ اب باقی کو خودکار طریقے سے کیسے بنائیں۔ عمل، تھوڑا نیچے سکرول کریں اور پھر ایپس پر کلک کریں۔ بلک تخلیق کے لیے تلاش کریں، تاہم براہ کرم نوٹ کریں کہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹول آپ کے پاس ایک ادا شدہ کینوس ہونا ضروری ہے۔ سبسکرپشن لیکن پریشان نہ ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ 30 دن کی آزمائشی رکنیت حاصل کریں۔ ایک بار سائن اپ کرنے کے بعد مکمل طور پر مفت۔ یہ وہی ہے جو بلک تخلیق ٹول نظر آتا ہے۔ جیسے انٹر ڈیٹا پر کلک کریں، دستی طور پر کلک کریں۔ واضح ٹیبل پر واپس گوگل پر جائیں۔ شیٹس دستاویز کریں اور 30 قطاریں کاپی کریں، عنوانات سمیت۔ پھر یہاں کلک کریں اور پیسٹ کریں۔ اب اس اہم بات پر توجہ دیں۔ قدم، عنوان پر دائیں کلک کریں اور منتخب کریں۔ ہمیں ہر ایک کو جوڑنے کے لیے درکار ڈیٹا کو جوڑیں۔ ڈیٹا اس کے متعلقہ متن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسکرین پر عنصر، جلد ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں۔ مثال کے طور پر اگر یہ آپ کا جسم کا متن ہے، کنیکٹ سے جسم کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیٹا کی فہرست، موسیقی۔ شکریہ۔
ایک بار جب آپ نے تمام ڈیٹا کو جوڑ لیا ہے، ان کے متعلقہ متن کی طرف اشارہ کریں گے۔ عناصر اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے ٹک لگے ہوئے ہیں۔ یہ اب جاری رکھیں پر کلک کریں اور پھر جنریٹ کو دبائیں۔ ایڈیکیڈیبرا صرف چند سیکنڈوں میں آپ کے پاس 30 شارٹس تیار ہوں گے۔ دوسرا بیچ، لیکن انتظار کریں اور بھی وجہ ہے صرف نہیں۔ اس وقت 30 شارٹس کا انتخاب کرنا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم سب کے ساتھ ختم نہ ہو۔ ایک جیسے بصری والی شارٹس آئیے چلیے ٹیمپلیٹ پر واپس جائیں اور کچھ بنائیں کے لیے پس منظر اور رنگوں میں تبدیلیاں۔ اگلا بیچ، شکریہ، موسیقی اور والا یہاں کا ہمارا اگلا بیچ ہے۔ یوٹیوب شارٹس بالکل بے چہرہ کے لیے تیار ہے۔ مکمل آٹومیشن کے ساتھ یوٹیوب چینل۔ شارٹس کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کریں۔ یہاں کلک کریں اور اس آپشن کو یقینی بنائیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ٹک کیا جاتا ہے بٹن۔ اب ہم قدم 5 پر جاتے ہیں، کیونکہ اپنا بے چہرہ یوٹیوب چینل بنانا اور اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ان شارٹس کو اپلوڈ کرنا۔ چونکہ یہ ویڈیو پہلے ہی چل چکی ہے، کافی عرصے سے مجھے اب پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت۔ خود ایک یوٹیوب چینل بنائیں۔ آپ کو 3 اہم چیزیں درکار ہیں۔ عنوان کی تفصیل کا خیال رکھنا اور ٹیگ، ہاں ان سے فرق پڑتا ہے۔ ایک بار پھر میں اس کے پاس جاؤں گا۔ GPT چیک کریں اور اس پرامپٹ میں پیسٹ کریں۔ تینوں کو تخلیق کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ انہیں ایک ہی بار میں آپ کے موضوع سے مخصوص کریں، فراہم کریں۔ صرف ان تینوں کو کاپی اور پیسٹ کریں۔ اپنے شارٹس کے ساتھ جانے کے لیے یوٹیوب پر جائیں۔ موسیقی۔ ایک بار جب آپ تمام ضروری کام مکمل کر لیتے ہیں، اقدامات شائع کے بٹن کو دبائیں۔ اگر آپ کو دیکھنے میں دلچسپی ہے، اصل نتائج مجھے اپلوڈ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ شارٹس 1 ماہ کی مدت میں، پھر مجھے بھی تبصروں میں بتائیں۔ جہاں ٹویٹر پر مجھے فالو کرنا یقینی بنائیں۔ میں اے آئی مواد کا اشتراک کرتا ہوں، اس پر میں احاطہ نہیں کرتا۔ یوٹیوب، یاد رکھیں مستقل مزاجی کلیدی ہے اور میں بہت زیادہ آپ کو اپنا کام کرنے کی ترغیب دیں۔ مزید کے ساتھ تحقیق اور تجربہ۔ اس اے آئی آٹومیشن کا استعمال کرتے ہوئے تخلیقی خیالات تکنیک تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے وقت ہے کہ ساتھ رہیں جب تک ہم دوبارہ ملیں۔ یہ میں اپنی چھٹی لے لوں۔ برائے مہربانی میرے چینل 80 CM ایمن کو لائک اور کر